Okay. So hari ini saya punya topik lah ialah berkenaan dengan Annex 2 lah. Berkenaan dengan technical guidelines for the prevention, control and disinfection of COVID-19 in the production and operation process of cold chain food lah. Sama juga ini sebenarnya adalah keperluan China. So yang slide di ini saya adalah translate dengan dari yang slide dia punya Annex 2 China yang dari bahasa Mandarin lah. So mungkin bahasa English tu mungkin ada ketok sikit lah. Tapi kalau untuk reference, saya galakkan industri refer kepada Annex 2 bahasa Mandarin. Okay. So ataupun yang translation daripada yang sudah KKM simpan di Infoblast lah di FSQ punya. Tapi untuk yang translation tu dia sudah bilang lah unofficial translation. So memang nanti kamu cuba faham lah itu bahasa ya. Okay. So untuk yang topik ini dia punya content lah. Dia ada title lah yang berkenaan lah dengan pembasmian kuman ataupun disinfeksi lah ataupun kami cakap sanitation. Okay. So kontennya first lah saya akan perkenalkan lah basis and scope of application. Dia punya dasar lah apa guideline ni dia dirikan. Lepas tu kedua berkenaan dengan cleaning disinfection lah during production and processing. So semasa production dan processing macam mana buat pembersihan dan juga pembasahan. Yang ketiga untuk transportation dan distribution, untuk kenderaan dan juga pengedaran. Macam mana kamu buat pembersihan dan juga pembasmian kuman. So di sini saya tidak akan satu persatu lah. First kamu kena buat apa, kedua kena buat apa. Sebab saya hanya boleh bagi guide saja berdasarkan kandungan yang terdapat di dalam Annex 2. Okay. So lepas tu ada keempat dan kelima ini berkenaan dengan sales operation dan juga ini mungkin kurang sikit lah berkenaan dengan establishment yang tuan-tuan puan-puan sekalian lah. Tapi boleh refer juga untuk lihat macam mana nak kawal kamu punya mungkin tempat makan ke, kantin ke atau cafeteria lah yang kalau kilang sendiri ada premis-premis begitulah. So ini kalau kilang ada premis berkenaan macam kantin ke, pantry ke, ini boleh refer jugalah 4 dan 5 lah. Okay. Lepas 6, types of commonly used disinfectants and usage methods lah in production atau processing. So ke-6 ini dia ada jadual lah. Sebenarnya dalam Annex 2 ini dia ada perkenalkan beberapa jenis lah bahan pembasmi kuman ataupun bahan kimia lah yang biasa digunakan untuk basmi kuman lah. Dan dia ada juga mention lah cara penggunaan dia. Okay. Dengan betul dan dia punya kepekatan lah yang diperlukan. Okay. So seterusnya lah kita mulakan lah untuk yang Annex 2 ini. Okay. Basis dan scope of application lah. Objektif ini objektif guideline ini ialah untuk standardize lah. Okay. Dan juga guide cold chain food production and operation process in disinfection to prevent contamination of COVID-19 lah on food product, food packaging material. So ada dua inilah. Okay. Tapi biasa kita fokus kepada facility dan juga macam mana basmi kuman food packaging material lah. Kalau untuk food product, memang kita tidak akan guna bahan kimia lah untuk basmi kuman dia lah. Okay. So guideline was developed by referring to beberapa inilah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ini seperti yang saya mention tadi lah. Saya translate dari bahasa Mandarin. So yang kelima dia punya guideline ni, okay, dia refer China punya government lah, dia refer untuk establish yang Annex 2 ini. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan berminat untuk tengok kepada Annex 2 punya Mandarin version, cari balik dia punya guideline yang dalam bahasa Mandarin lah. Jangan Google English ni lah, memang tidak dapat cari ni. So saya pun tidak, saya punya translation term betul atau tidak lah. Tapi macam mana pun, yang penting dia semua reference gunakan untuk dirikan Annex 2 ini adalah berkenaan dengan COVID-19 lah. Termasuk dia dari dia punya control plan ke ataupun dia punya guide dari enterprise ke ataupun dari WHO lah. Okay. So ini punya annex, okay, dia applicable to cold chain food process by freezing and refrigeration methods lah. So
terutamanya bagi yang frozen punya, macam dia pembekuan lah ataupun chill product lah. Okay, where the products keeping at low temperature processing plant to the point of sale. So dari kamu punya kilang pembesaran sampai kepada akhir tempat penjualan lah. Dia boleh refer kepada guide inilah. Okay, applicable to guide processing establishment from high-risk countries or areas and personnel involving in production, loading and unloading, transportation, storage and sales, etc. to practice disinfection during COVID-19 pandemic norm lah. So ini sama jugalah. Dia sebenarnya ini sepanjang rangkaian dia akan fokus lah macam mana kamu kena buat disinfection. Okay. Terutamanya lah kepada negara lah yang selalu ada case lah meningkat, yang case yang banyak lah. So kita pergi kepada cleaning lah and disinfection during production and processing. Okay, so the cleaning and disinfection system shall be formulated for processing personnel. Okay, untuk orang lah, pekerja, staff semua lah. Okay, production environment, okay, persekitaran kilang, equipment and facility according to the characteristic of raw materials and products, production and processing technology. So di sini dia kena specify lah. So kilang sendiri kena carilah cara yang bersesuaian dengan kamu punya jenis production lah ataupun bahan yang kamu handle lah. Okay, the effectiveness of cleaning and disinfection practice shall be assessed by time manner. So maksudnya disinfection dan cleaning ni kena ada jadual. Okay, kena buat pembersihan lah. Okay, lepas tu food production and processing personnel lah. Okay, ada orang pula shall be confirmed in good status. Macam Puan Chang sudah mention tadi kan, macam mana nak kawal kamu punya tahap kesihatan pekerja, kena ada rekod dan sebagainya lah. So macam mana nak confirm itu? Berdasarkan kamu punya monitoring, checking lah rekod kamu. Okay, screening lah. Okay, personal protective equipment meeting relevant requirement. Untuk orang yang buat disinfection, please pastikan dia punya PPE adalah lengkap. Okay, sebab apa? Saya nampak jugalah daripada kilang yang ada laporan kalau dia ada case positif kah, ada apalah gambar kah dan sebagainya. Okay, banyak saya nampak orang buat disinfection dia tak pakai apa-apa PPE. Pakai sejak yang biasa, t-shirt kah atau apa, lepas tu spray atau pakai mask, dia punya PPE. Okay, dah cukup lah sebenarnya. Okay, you macam ini, patung ini nampak juga kan? Cover semua lah. Okay, tapi sesuai lah dengan spek. Regularly sanitize hands with hand sanitizer containing alcohol. So ini macam lah, pastikan kamu punya hand sanitizer ada disediakan. Okay, terutamanya di sinki cuci tangan lah. Lepas cuci tangan sanitizer lah ataupun yang mana-mana apa bahan jenis pembasmi kuman yang ada sebagai double lah untuk disinfect kamu punya tangan lah. Okay, ataupun di mana-mana tempat yang selalu ada pegang dengan tangan punya, kena adalah kemudahan hand sanitizer ni lah. Okay, lepas tu, okay, untuk outer packaging of raw materials and semi-finished, okay, disinfection of outer packaging of cold chain food raw material or semi-finished products from high-risk COVID-19 affected countries shall be carried effectively lah before entering to premise or storage warehouse. Saya rasa ini kalau semasa penerimaan kamu punya packaging material kah atau apa bahan-bahan lah, yang bahagian luar itu juga mesti disinfect dulu sebelum dimasuk ke premise ataupun ke warehouse lah. Okay, outer packaging and non-food contact surface of inner packaging. Okay, sama juga lah selepas kamu packing lah, saya rasa semasa packing ataupun selepas packing, dia punya outer carton tu kena disinfect lah sebelum masuk ke dalam cold room lah. Okay, so outer packaging and non-food contact surface of the inner packaging material shall be disinfected effectively lah. So pastikan sesuai lah. So tengok di sini gambar yang pertama dibawa. Okay, ada 6 area dia kan? Ada 3 area kan? Okay, tadi ada kilang tanya kan, dia ada banyak lapis packaging tu. So mana satu ialah outer packaging, mana satu ialah inner packaging. Okay, yang direct sentuh dengan produk yang pack tu, inilah inner packaging dia. Lepas tu dia ada lapisan lagi yang hijau ni. So
So ini di dalam kan. So ini pun kira inner packaging. So yang carton box tu yang paling luas sekali itu outer packaging lah. Di sini sebenarnya dia punya produk ni ada dia 2 inner packaging, ada 1 outer packaging. So sebenarnya semua ini kena disinfect lah yang bahagian-bahagian luar tu lah. Okay. So tools and facilities used for transferring raw material and semi-finished product shall be cleaned and sanitized after use. Okay, macam trolley kah, rak kah, ataupun alat-alat lain lah. Kenderaan lah yang selalu guna untuk angkat barang kah, dalam kamu punya warehouse kah, showroom kah, tak apalah, you kena disinfect. Okay, COVID-19 test for food raw material and semi-finished product shall be conducted according to emergency notice lah. Yang ini yang China punya notice lah, dia yang luar ni notice untuk macam mana nak test itu PCR untuk orang dan juga dia punya produk lah. So dia refer kepada emergency notice ni lah. So you carilah, okay, dalam bahasa Mandarin lah untuk emergency notice tu. Tapi kalau sekarang untuk Malaysia punya requirement sama sajalah, you ambil lepas tu sampel tu kena hantar pergi testing PCR. Okay. Processing equipment or utensils and environment lah. Okay. Ini ialah peralatan. Okay. Peralatan atau mesin-mesin lah yang digunakan before and after processing lah shall be placed separated, okay, to avoid cross contamination. Okay. Contohnya benda-benda ni. Yang sebelum guna dengan selepas guna, yang biasanya digunakan dalam fishery punya production ialah apa? Tray kan. Tray itu yang sudah guna dan yang belum guna itu yang sudah dibersihkan tu dia kena ada tempat untuk simpan ataupun collection lah, jangan campur aduk lah. Okay. Equipment and utensils shall be cleaned and sanitized appropriately after use. Okay. So ensure that cleaning, okay, procedure and agent use able to kill COVID-19 virus effectively lah. So ini dia kena refer kepada jenis lah bahan basmi kuman yang digunakan lah. Okay, selalulah lihat kepada MSTS dan dia punya instruction lah. Okay, so untuk seterusnya environment ini sekeliling lah. Tapi untuk utensils, equipment, orang, okay, sekarang kepada persekitaran. Okay. So increased frequency of cleaning and disinfection for each processing zone, including receiving, processing and cold storage, especially public contact surfaces atau point such as store handles. Okay. Yang ini yang tempat pegang tangan punya lah, pintu kah, okay, switches, appliances, handles, telephone and toilet. Selalu orang punya practice lah sekarang saya nampak selalu spray saja. Tapi sebenarnya adakah kaedah itu sesuai untuk sanitize permukaan yang begitu, appliances tu tidak cukup lah sebenarnya. Telefon pun ada kurang lah, ada orang pergi sanitize kan, terutama yang selalu pergi cakap dan di sinilah banyak air liu dia. So you pakai mask lah. So tempat ini yang sentuh dengan tangan pun kamu kena sanitize lah. Okay, disinfect lah. So public places access area, okay, shall be clean and disinfect more frequently. Kenapa public access area kena lebih kerap, okay, dibasmi kuman? Sebab tempat awam orang ramai. Okay, ramai orang yang akan tutup lalu lalang di sana bah. Walaupun ada social distance tapi dia bawa kuman jugalah. So public access area kena disinfect lebih kerap banding dengan yang lain lah. So processing tu at least ada sebelum dan selepas operation dia kena sanitize lah. Tapi public access area selalu ada orang, ada aktiviti di sana, you kena kerap lagi lah. Terutamanya toilet pun sama. So tadi untuk environment, sekarang untuk yang lebih touch with kamu punya production lah. Okay. Protein rich products lah. Apa itu protein rich products? Okay. Daging, barang akuatik, okay, egg products. Itu yang high protein punya makanan lah. So ikan dan hasilan ikan merupakan aquatic kan. So dia hanya protein rich product. Okay. Stain on the surface contact of protein rich and fat rich food product is hard to be cleaned after. Yang bahan yang mengandungi kandungan protein tinggi dan juga lemak yang tinggi, okay, dia susah untuk dibersihkan, okay, selepas processing.
So untuk meningkatkan dia punya effectiveness lah, dia punya keberkesanan untuk basmi kuman, pastikan semua permukaan dia kena dibersihkan. Dibersihkan dengan dululah. Before disinfection step being carried out. Disinfection dia basmi kuman saja. Disinfection dan disinfection dia bukan pembersihan. Dia tidak boleh sekaligus buatlah pembersihan dengan disinfection sekali. Kalau begitu, berapa banyak bahan disinfeksi yang kamu digunakan pakai? Okay. So, selection of cleaning agents lah. So di sini ada beberapa lah, alkaline solution, salt solution, contohnya fosfat lah, carbonate, silicate, okay. Acid, contohnya citric acid, phosphoric acid, synthetic detergents, cation, anion, non-ionic alkaline detergents, semua ni. So jangan tanya saya, macam mana saya nak tahu ini bahan-bahan itu acidic kah, alkaline kah, ataupun synthetic. Okay, baca dia punya instruction atau cari MSDS dia. Okay, so meat processor encouraged to use 1.5 hydroxide solution as cleaning agent. Okay, so kalau untuk yang daging punya processor, dia lebih menggalakkan gunakan sodium hydroxide lah 1.5% lah untuk buat pembersihan dulu. Okay, sebab dia capable to saponify fat. Okay, maksudnya dia boleh dilute lah dia punya lemak dan juga protein lah. Okay, hydrolyze dia lah. Okay, jadi mungkin sudut-sudut kah atau meja kah selalu yang ada permukaan touch dengan high protein, high fat, jadi dia boleh guna sodium hydroxide dulu untuk buat pembersihan. Okay, sebelum buat disinfection lah. Okay, ensure synthetic detergents apply at appropriate temperature during cleaning and allow contact with surface for a period of time before rinsing off with water. Okay, synthetic detergent kalau kamu guna synthetic detergent, okay, kamu kena pastikan suhu adalah sesuai. Okay, lihat kepada dia punya instruction lah. Semasa cleaning, pastikan suhu sesuai dan biarkan permukaan tu kena leave lah, kena tinggalkan sekejap, okay, supaya dia boleh ada masalah untuk action. Okay, lepas tu baru bilas dengan air. Okay. Protease can be used to hydrolyze protein lah at ambient temperature prior to cleaning. Okay, protease ini sejenis enzim lah, okay, yang hydrolyze protein lah. So ada orang juga guna enzim lah dalam buat pembersihan. So, okay, untuk ini cleaning procedure, okay, ini secara general dia punya langkah-langkah lah. Saya rasa kalau tuan-tuan puan-puan yang ada benar hati khusus mengenali makanan tu pun pernah ajar. Okay, yang first dia kena remove dirt dan residue physically. Bahan yang nampak kotoran yang boleh nampak dengan mata itu buang dulu, okay, atau remove dulu, wipe luka. Tapi kalau ada kotoran ketulan tu semua kamu buang dulu, okay, ke tong sampah. Lepas tu clean physically, remove dirt, okay. Lepas buang yang fisik punya, you guna detergent, guna sponge, remove dia. Jadi macam mana kamu buat pembersihan? Kamu scrub ke, rub ke, wipe ke, itu pun adalah physical punya method lah. Okay, lepas kamu buat pembersihan, okay, dengan detergent ke atau apa, rinse with water lah. Okay, so bilas dengan air. Okay, di sini avoid using high pressure water to reduce aerosol formation. Tuan-tuan puan-puan pun tahu juga kan, apakah medium transmission untuk COVID-19? Droplets kan? Droplets dia aerosol lah sebenarnya. Okay, dia boleh terapung di udara ke atau apa. So dia memang tidak kalahkan guna high pressure water lah sebab dia akan create itu aerosol formation lah. Okay, banyak droplets lah. So itu kalau misal kata itu tempat ada case, you pastikan begitu, high risk lah orang yang buat pembersihan tu. Okay, so apply alkaline solution or synthetic detergent at temperature of 50 to 5 degrees centigrade. Okay, guna alkaline solution atau synthetic detergent lah. Okay, allow surface contact for 6 to 12 minutes and wipe off lah. Okay, so pastikan dia ada masalah yang sesuai. Ini dia punya cadangan di dalam guide tu. Okay, off. Okay, foam type detergent is encouraged for cleaning vertical surface lah. Okay, yang menekak punya permukaan dia lebih kalahkan guna yang ada bubble punya type lah. Okay, dia punya detergent. Okay,
pastikan yang last punya step, rinse with water. Okay. Apply acid, hydrochloric or organic acid lah, citric or gluconic acid to remove water stain or rust lah. So kadang-kadang ada permukaan selalu kan dia kena dia ada water stain tu. Kalau water stain tu dia tidak dapat dicuci, ataupun guna deterjen apa, dia masih nampak ada macam rasti-rasti ataupun water stain tu, okay, kamu boleh try guna acid lah, organic acid lah. Okay. Lepas tu disinfection. Okay. Ini basmi penguman. Tadi ialah clean posture. Ialah pembersihan saja. So, lepas buat pembersihan yang 4 langkah ini, betul-betul bukaan utensils kamu, baru you basmi kuman. Okay. So, equipment or utensils or environmental surface shall be cleaned thoroughly before disinfection. Saya rasa kamu nampak ini sentence banyak kali. Okay. Dalam teks ini memang dia cakap gitu. So, pastikan you bersihkan dulu kamu punya barang, equipment, baru you basmi kuman. Okay. Commonly used detergent contain chlorine, iodine or quaternary ammonium salt lah. Nanti akan nampak secara detail lah apa jenis bahan disinfektan tu lah. Tapi kat sekarang kamu cakap detergent pun ada dia punya basmi kuman punya property. Okay. Tapi sebenarnya you tengok balik lah instruction macam mana kegunaan tu lah. So saya tidak boleh komen banyak lah, okay, untuk ini. So QAS disinfectants can remain much longer time on food contact surface. Hence thorough rinsing with water should be conducted after apply. So contoh lah dia bagi QAS tu, dia dia agak lihat berat lah untuk QAS ni ya. Dia ada mention lah. Sebab QAS dia akan remain di dia punya permukaan tu lama sikit. So dia mesti kena bilas dengan air. Okay. Selepas kamu buat disinfectant lah. Okay. So food grade ointment can be applied at corroded part after disinfection. Okay. Contohnya kalau ada mesin ke peralatan bahagian dia yang mudah karat. Okay. So kamu boleh guna minyak lah. Food grade punya minyak lah. Okay. If non-food grade ointment is used, it should be removed before starting of next production lah. So macam contohnya, misal kata kamu dah dapat cari food grade, saya rasa senang sekarang dapat cari. Kalau terpaksa kamu guna ataupun dia punya jenis bahagian tu tidak boleh guna food grade punya minyak, okay? So kamu kena pastikan sebelum penggunaan next operation, kena ada buat pembersihan lah, okay? Supaya dia tidak contaminate kepada produk kamu, okay? Apply in situ method for continuous cleaning of the moving conveyor belt and other parts of production and processing equipment lah. Contohnya ada kamu punya jenis mesin pembersihan udang kan, contohnya lah kan conveyor belt dan sebagainya parts yang susah untuk kamu access tu, pastikan cleaning kamu ialah continuous lah, in situ method lah, okay? Ataupun CIP lah kan, bergantung kepada kamu punya mesin spec tu lah, okay? Lepas tu untuk personnel, okay, maintain personal hygiene lah, okay, personnel yang cleaning and disinfection during transportation and distribution. Tadi ialah di production kilang. So sekarang ialah during transportation lah, pengedaran lah, okay. Jadi orang yang bertanggungjawab dalam pengedaran tu, okay, dia kena pastikan juga amalkan hati-hati lah, okay. Dia kena juga tanggungjawab pastikan vehicle dia, okay, kenderaan dia equipped with alcohol-based hand sanitizer. Okay, ini requirement China, alcohol-based hand sanitizer. So bukan saya yang kata lah. Mungkin ada orang beri juga alkohol letak di kereta nanti terbakar. Okay, so ini you kena pandai-pandai lah, adjust sendirilah macam mana lah penyimpanan dan handling ini ya. Okay, so disinfectant and paper towels to ensure hands can be clean and sanitary lah. So dia kena ada hand soap, ada hand sanitizer, okay. Bila dia ada air, dia kena terpaksa guna hand sanitizer. Tapi kenapa kena ada paper towel? Macam tadi punya prinsipal yang saya cakap lah. You kena bersihkan permukaan dulu baru you disinfect lah. Okay. So kalau tangan kotor dulu baru you sanitize lah. Okay. So object surface. Okay. So ini di kenderaan, di dalam kenderaan lah. Driver shall wash and sanitize the hands before transferring or handling over documents. Okay. So ini praktis sebenarnya. Okay. Sebab apa? Dokumen semua surface pun dia ada peluang lah. Okay. Ada kesan-kesan tanda kotoran ke ataupun kuman lah.
Okay, so documents are best to place in disposable or packaging material lah. Okay, so ada cover lagi bagus lah. Okay, bukan kertas saja. Clean and disinfect reusable container appropriately in timely manner lah. Okay, so macam container yang kita guna semula, pastikan dia juga perlu bersihkan lah sebelum guna balik. Okay, steering wheel, door handles and mobile device that are frequently touched by human hands should be disinfected regularly. Okay, so perkakaan yang selalu dipegang tangan kah, semua itu kan, pastikan juga. Okay, selalu disinfect. Okay, basmi kuman. Okay, so hand sanitizer dengan kamu punya bahan pembasmi kuman yang guna untuk sanitize permukaan berlainan, pastikan bahan sanitize tu kamu guna betul. Okay, so transportation. Okay, driver must ensure transport vehicles, handling tools and container disinfect in timely manner. So macam yang saya cakap lah, container kah, apakah yang kamu guna untuk angkut barang kah, selalu sebelum dan selepas lah kamu kena pastikan dapat kebersihan dan juga basmi kuman lah. In certain case, with food and non-food products involved in the same transportation. Okay, kalau misalkan kenderaan tu dia angkut barang yang makanan dan juga bukan makanan, pastikan dia ada pengasingan yang proper lah, okay, to avoid cross contamination. Biasanya tidak digalakkan lah kan, okay, tapi kamu kena pandai-pandai tengok lah, okay. So ini basic theory bah, saya rasa semua orang pun tahu lah, lama sudah ini dalam bidang ni, okay. Disinfect internal and external vehicle compartments before and after each trip of transportation and distribution. Okay. So macam saya cakap tadi dah, door handle dia yang selalu ada pegang dengan tangan tu, kena pastikan ada sanitizer. Jadi kenderaan tu bila sampai ke premis, di luar pagar sana, pastikan jugalah benda-benda ini, kenderaan luar permukaan kena disinfect dulu sebelum bagi kenderaan masuk. Okay, so itu keperluan China lah. Okay, lepas tu untuk sales operation. Okay, sales operation ni macam saya cakap tadi lah, ini ada kurang sikit lah berkaitan dengan yang production di kilang dan sebagainya, tapi kamu boleh apply di sini. Mungkin kamu punya kedai kah ataupun kamu punya pantry kah pun boleh guna pakai lah. Okay, involve personnel shall ensure good hygiene practice and sanitize hand frequently in timely manner lah. Sama juga lah, dia orang yang guna facility sana ataupun handle sales operation, pastikan juga lah sanitize tangan dia. Okay, clean and disinfect all kinds of surfaces, handle, door handles kah, freezer handles kah, appliance handles kah, trolley handles kah, switch kah, calculator, weighing scale, buttons dan sebagainya lah. So yang biasa diguna pakai di sales operation punya, pastikan ini semua peralatan punya permukaan kena disinfect lah. Ensure daily routine disinfection activity after operation completed. Okay, so selepas operasi buat disinfection lah. Okay, basmi kuman dulu lah selepas operasi lah. Okay, lepas tu ensure customer convenience and to public sanitation facilities. Okay, kalau misal kata tempat tu selalu ada orang datang ke untuk ambil barang ke, beli barang ke, you access to the public punya, pastikan kemudahan basmi kuman tu, okay, untuk personal punya lah, senang untuk dicapai. Misal kata kamu ada hand washing station, lepas tu hand washing station kamu pastikan juga dibuka dengan hand sanitizer ke, sabun cuci tangan ke, dan juga kamu punya kemudahan pengeringan tangan. Okay, hand drying facility. Okay, lagi bagus automatic punya semua. Okay, so ini ialah dia punya requirement lah di China. So kalau di sini saya rasa at least lah you bekalkan tempat cuci tangan lah dan dengan well equipped punya facility lah. Okay, itu pun bersyukur sudah kalau ada. Okay, so cleaning and disinfection during catering operation. Okay, so caterer shall conduct appropriate cleaning and disinfection for all cold chain food contact surfaces, outer packaging and utensils, and strengthen cleaning and disinfection of tableware. Okay, so ini kalau untuk yang tempat makan lah. Okay, pastikan juga okay, ada proper lah. Saya rasa tak tahulah di pantry kah, atau mungkin ada kilang sendiri yang ada masak untuk bekerja kah atau tidak. Kalau ada, so ini boleh apply lah. Okay, kalau dia dah bekerja yang pergi cari makan sendiri, itu pastikan dia punya
barang-barang tu dibersihkan di tempat yang sesuai lah. Okay, ada kemudahan disediakan lah untuk pembersihan lah. Okay, increase frequency of disinfection for frequent contact surface lah. Yang macam tadi, dia punya prinsipal sama saja. Okay, pastikan yang contact surface tu selalu ada basmi kuman lah. Okay, at the same time increase frequency of uniform cleaning disinfection. Jadi kan, pekerja-pekerja dia sebenarnya dia ada pakai uniform kan. Okay, tadi sudah cakap keperluan China itu dia kena ada sediakan kemudahan laundry kan, atau pastikan uniform tu ditanggungjawab pembersihan dia oleh pihak kilang kan, bukan pekerja bawa sendiri balik rumah. Okay, so ini pun salah satu lah dia punya lebih kurang sama punya keperluan lah. Okay, ensure hand washing station operates normally lah, equipped with hand drying facilities and automatic hand sanitation facility. So sama juga tempat makan tu kalau boleh ada equipment untuk sanitation lagi bagus lah untuk tangan. Kalau tiada hand washing station di tempat makan, at least lah ada hand sanitizer disediakan lah. Okay. So seterusnya saya rasa ini last punya part. Okay, berkenaan dengan jenis bahan kimia, okay, yang digunakan untuk basmi kuman lah. Okay. So yang first type ialah berkenaan dengan alcohol base lah. Okay, alcohol base. Jadi dia punya active ingredient lah. So ini saya terus sampaikan dari yang terdapat di dalam Annex 2 lah. So dia perlu gunakan yang 70 hingga 80% punya ethanol content. Okay. Lepas tu kalau untuk hand disinfectant dia kena lebih atau lebih kurang lah pada 60%. Dia tidak boleh kurang daripada 60% lah. Okay. Lebih atau sama dengan 60% lah. At least lah. Okay. At least ada 60% lah. Dia punya alcohol content lah. Lepas tu additive in accordance with product instruction lah. Okay. So scope of application untuk outer skin. Okay. Surface of small object lah. Okay. So ini ialah alcohol base punya lah. Dia kalahkan untuk surface permukaan kecil saja lah. Okay. Dia tidak kalahkan untuk permukaan yang besar punya. Okay. So hands. Okay. Application instruction lah. Kalau untuk tangan, spray and follows by 1 to 2 minutes of hand rubbing. Biasanya kami jarangkan rub. Spray saja, lepas tu tunggu kering. Tak boleh lah. Okay. Pastikan ada action rubbing lah. Sekurangnya 1 to 2 minutes lah. Okay. 2 minutes mungkin terlampau panjang lah, but at least ada 1 minute lah. Okay. So alkohol dia cepat kering. Okay. So tengok juga jenis hand sanitizer yang guna pakai itulah. Ada jenis yang jauh tak tu, dia kena rub lama sikit baru dia akan kering. Okay. So object surface, okay. Kalau untuk object surface, dia small surface kan, wipe twice. Kena wipe 2 kali lah. Okay. 3 minutes, okay. 3 minutes for each lah. So 2 kali, setiap kali 3 minit. Okay. Lepas tu dia punya precaution lah. Dia kena berhati-hati sebab ada flammable lah. Dia senang terbakar lah. So not suitable for large surface application. Okay. So dia sudah nyatakan tadi lah. Okay. So kalau untuk wipe kamu punya telefon ke yang itu alcohol wipe ke, boleh guna untuk small surface saja. Okay. Lepas tu yang second ni untuk yang chlorine base lah. So saya rasa semua pun biasa dengan yang chlorine base punya jenis disinfectant lah. So dia ada yang bleaching powder, okay, more than or equals to 20% lah. Okay. So sodium dichloro isocyanurate, okay. So more than or equals to 55% lah. So ini dia punya kandungan active ingredient lah yang diperlukan lah. Okay. So expressed in milligram per liter or percentage, and please refer to product specification or usage instruction lah. Sebab walaupun saya cakap generally chlorine based, tapi banyak juga kan chlorine based punya disinfectant di sini, dia kena tengok balik dia punya specification ataupun usage instruction lah. Sebab banyak dia blend tu mungkin percentage berlainan. So dia punya keperluan at least begitulah. Okay. So scope of application lah, object surface lah, boleh guna. Lepas tu fruits and vegetables boleh guna permukaan lah. Okay. Ataupun juga ini lebih kurang dia
biasanya guna di hotel lah ataupun catering punya catering punya service, food service punya industri lah, biasa dia akan guna chlorine based punya benda untuk direct dia disinfect itu makanan lah, fruits dan vegetables lah. Okay, tapi dia kena kawal lah, pastikan tu dia guna percentage yang betul lah. Okay, lepas tu dia punya masa untuk disinfection pun kena tengok juga lah. Okay, food utensils, okay, ini peralatan makanan boleh guna. Okay, hypochlorous acid can be applied on hand, air, skin and mucous membrane lah, disinfection. Okay, so ini dia ada tengok sikit lah, kadang-kadang ada hypochlorous acid punya kandungan. Okay, boleh gunalah untuk yang bahagian ni. Okay, application instruction lah. Okay, dia ada cakap lah untuk contact surface berapa? Object surface perlu 500 mg per liter lah, 500 ppm lah as concentration. Okay, epidemic point. Misal kata kalau dia ada case, okay, so tempat tu untuk contact surface pastikan dia punya kepekatan lebih tinggi lah, 1000 ppm lah. Okay, obvious pollutant maksudnya tempat itu sangat kotor. Okay, so dia kena 10,000 lah, okay, ppm. Okay. Air, untuk air lah, udara, okay, dia based on product instruction lah. Sebab itulah saya cakap, walaupun dia chlorine based, dia cakap begitu, tapi ini general guide saja. Apa-apa pun kena refer balik kepada dia punya product specification dan juga instruction untuk kegunaan lah, untuk udara. Okay, so storage, cold storage or low temperature surface, okay, object surface lah, dia kena 1000 ppm. Okay, epidemic point, kalau misal kata ada detection, okay, pada produk, packaging material ke apa, at least 2000 lah ppm. Kalau obvious pollutant, tempat itu sangat kotor, ada kotoran yang nampak, okay, so kena 20,000 lah, okay, ppm. So frozen food surface, sama juga lah, freezing point of disinfectant shall be reduced lah, to ensure disinfectant, okay, to ensure disinfectant not crystallize. Okay, so tempat sejuk kan, so pastikan kamu punya disinfection tu dia tidak crystallize lah. Kalau crystallize dia tidak akan berkesan lah. Okay, so disinfection verification is essential lah. So kena buat penilaian lah. Okay, keberkesanan dia tu. Okay, precaution lah, corrosive on metal. So chlorine based punya disinfectant dia boleh menghakis lah logam lah, permukaan logam. So bleaching effect on fabrics lah, dia akan menyebabkan kain nampak dia ada bleaching lah, warna itu dia akan luntur lah, pelunturan lah dia punya property. Okay, lepas tu dia juga senang terbakar. So keep away from fire source lah. Okay, kalau yang tempat mungkin dia ada suhu tinggi, ada heating punya proses semua itu kena guna dengan berhati-hatilah sebab dia senang terbakar. Okay, lepas tu yang ketiga ni peroxidase base lah. So peroxidase tu dia punya active ingredient adalah hydrogen peroxide lah. Okay, 3 hingga 6% of mass fraction. Okay, calculated as H2O2 lah. Okay, peroxyacetic acid 15 to 21% of mass fraction. Calculation as C2H4O3. Okay, jangan tanya saya macam mana itu mass fraction apa ini. Pergi cari Google. Okay, ataupun cari balik kamu punya kimia. Okay, lepas tu scope of application, okay, untuk surface dan juga air lah, udara. Okay, ini bukan air lah, ini untuk permukaan dan juga udara. Okay, lepas tu application instruction object surface, okay, untuk permukaan, okay, 0.1 hingga 0.2% peroxyacetic acid atau 3% hydrogen peroxide. Okay, ini dia cara guna dia spray or immerse. Okay, spray biasa saja, immerse ialah dia rendam lah. Okay, left for 30 minutes and rinse off. Okay, kena bilas. Untuk udara, okay, 0.2% peroxyacetic acid or 3% hydrogen peroxide, okay, with aerosol spray method lah. Okay, kalau biasanya spray dia guna inilah. Usage amount calculated as 10 to 20 milliliter per meter cube. Okay, dia punya volume lah. Air ventilation after 30 minutes of application. So di sini kalau untuk basmi udara, bila dia apply sudah spraying, pastikan tempat tu tiada orang dan left 60 minutes . Okay, lepas tu
dia kena buka semua pintu tingkap, pastikan ada ventilation lah. Okay. 15% of peroxide acetic acid, okay, with hot fumigation method. Okay, kalau guna 50%, dia kena dalam keadaan yang panas lah. Okay, ada pemanasan terlibat lah. Okay, so cold storage or low temperature surface lah, 0.2 hingga 0.4% peroxide acetic acid or 6% hydrogen peroxide. Okay, spray or immerse, left for 30 minutes and rinse off. Okay, guna spray ataupun rendam, lepas tu 30 minit biarkan dia, baru bilas. Okay, frozen good surface. Okay, freezing point of disinfectant shall be reduced to ensure disinfectant not crystallize lah. Okay, disinfection verification is essential lah. So jangan sembarangan guna lah hydrogen peroxide atau apa itu lah. Kalau guna mesti ikut dia punya instruction. Okay, dan cari pastikan lah MSDS ke ataupun dia punya produk instruction tu kena tengok ah. Okay. So ini pun flammable and explosive lah. Avoid exposed to high temperature lah. Okay. So yang tadi cakap ada mitigation, fumigation tu kena guna hot kan. Ini pun kena berhati-hati lah berapa dia punya suhu. Okay. So combustion might trigger if exposed to reducing agent lah and metal powder. Okay. Kurang 1 R di sini lah. Okay. So kamu kena berhati-hati lah. Okay. Okay. Saya rasa ini ketua last. Okay. QAS, quaternary ammonium salt base. Okay. Ini active ingredient kena according to product specification and usage instruction lah. Okay. Scope of application untuk surface saja, permukaan saja. Okay. Jangan guna tempat lain lah, untuk permukaan saja. Okay. Object surface, okay. Berapa? 1000 ppm lah as concentration for non-obvious pollutant. Okay. 2000 ppm as concentration for obvious pollutant. Okay, tunggu sekejap. Sorry ya, tadi itu laptop low bat lah. Okay. Okay, kita continue lah untuk object surface. Kena 2000 ppm lah for obvious pollutant lah. Okay, untuk cold storage atau low temperature surface, okay, sama juga lah 2000 ppm as concentration for non-obvious pollutant. Okay, 4000 ppm as concentration for obvious pollutant lah. Ini cold storage lah. Lepas tu, for frozen food surface, okay, dia cakap juga lah, freezing point of disinfectant shall be reduced to ensure disinfectant not crystallize. Disinfection verification is essential lah. Sama juga lah, dia cakap, kamu kena verify balik lah keberkesanan tu. Okay. Cannot apply together with soap or other anion detergent. Dia ada dia punya precaution step lah. So maksudnya QAS ni, dia guna soli saja. Jangan campur lain. Okay. Jangan campur sekali dengan deterjen lah semasa penggunaan dia. Okay. Cannot apply together with iodine or peroxides such as potassium permanganate, hydrogen peroxide, sulfonamide, powder, etc. lah. Okay. Itu saja untuk yang ini. Okay.